16/8/2025 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ପେଶାଲ PTM ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ଲେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ପେଶାଲ PTM ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ଲେଖିଛି ତା ନେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। स्पेशल PTM रिजोल्यूशन तारीख 16/8/2025 अधिवेशन नंबर 3 आ पूर्वर दुईटा PTM रिजोल्यूशन जेहेतु सरी तेणु अधिवेशन नंबर 3 यहाँ को लिखी अद्यता 16/8/2025 शनिवार दिवा 11 घटिका समय रे आम विद्यालय गुड़ीपदा सरकारी प्राथमिक विद्यालय एक जरूरीकालीन बैठक अनुष्ठित होइतिला। ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण भुवनेश्वर पत्र संख्या 8615 और तारीख 7/8/2025 अनुजाई आंभ विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री पिता माता अभिभावक गोष्ठी आलुमिनी अंगनवाड़ी कर्मी आशा दीदी तथा SMC सदस्य को नहीं आस स्कूल जीवा राज्यव्यापी अभियान अवसर रे स्वतंत्र अभिभावक और शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटी बैठक 16/8/2025 शनिवार दिन अनुष्ठित होइतिला एवं एही सभारे SMC सभापति श्रीजुक्त जी आपनकर SMC सभापति लिखिबे मुझे शून्य स्थान रखी अध्यक्षता करथिले। सर्वप्रथम पूर्व प्रसंग ओसेपा पत्र संख्या 4448 तारीख 10/4/2025 8/2/2 तारीख 8/2/2 तारीख 20/7/25 एवं पत्र संख्या 7881 तारीख 22/7/2025 अनुजाई जातीय शिक्षा नीति 2020 को आधार करी जन्मरू 18 वर्ष पिलामानकु चिन्हट करिबा और विद्यालय बाहर थिबा पिलामानकु विद्यालयर मुख्य स्रोत रे सामिल करिबा पई घर को घर बुली सर्वे करिबा सहित अभिभावक मानकु सचेतन करिबा उद्देश्य रे ए स्वतंत्र PTM अनुष्ठित हुई आलोचना माध्यम रे सर्वसम्मति क्रमे निम्नलिखित प्रस्ताव मान गृहीत हैला। प्रथम प्रस्ताव रे कौन थिला आसंतु देखि। प्रथम प्रस्ताव सर्वप्रथम SMC रो सभापति श्रीजुक्त माने जे आपन को सभापति ना लिखिबे समस्त को स्वागत जनाई पूर्व PTM रो विवरणी पाठ कराई कार्यसूची करथिले। तापरे द्वितीय प्रस्ताव प्रधान शिक्षयित्री प्रथमे उपस्थित सदस्य मानकु आसो स्कूल जीवा अभियानर उद्देश्य एवं ए कमिटी गठनर प्रस्ताव उपस्थापना करथिले एवं आसो स्कूल जीवा प्रोग्राम विषय विस्तृत आलोचना करथिले। आसो स्कूल जीवा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ होइतिबा एक शिक्षामुखी कार्यक्रम बा अभियान जार मुख्य उद्देश्य निम्न वर्णना करागला। कौन सब यार मुख्य उद्देश्य निम्न वर्णना करागला। आर मुख्य उद्देश्य गुड़िक एहीपरि थिला। एक रेला समस्त शिशु विद्यालय आसीबा, दुई रेला ड्रप आउट पिलांकु विद्यालय आनिबा, तीन रे स्कूल बाहर थिबा पिलांकु चिनी विद्यालय आनिबा, चार रे सेमानकर नाम लिखाइबा, पांच रे ड्रप आउट हार कमाइबा, छह रे लर्निंग गैप कम कराइबा, सात रे शिक्षार्थी माने जो माने अधारु पाठ छाड़ुचंती सेमानकु बयस उपयोगी श्रेणी रे नाम लिखाई मुख्य स्रोत रे सामिल कराइबा। 8 हेला शिक्षा प्रति पितामाता तथा अभिभावक मानकु सचेतन कराइबा। उपरोक्त उद्देश्य पूरण पई बा यार सफल रूपायन पई विद्यालय स्तर रे आसो स्कूल जीवा कमिटी गठनर
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କମିଟି ଗଢ଼ାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ PTM ବା ସ୍ପେଶାଲ PTM ଆଜି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏଇ କମିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଓ ସେଥିରେ କିଛି ମେମ୍ବର ରହିବେ। ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ 3ରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସେପାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁମାନେ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା 2025 କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କମିଟି ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିମ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିପାରିବେ, ଏହା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିପାରିବେ ସେ ଏଠି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏକରେ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସଦସ୍ୟ ବା ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ, SMCର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ସିଏ ହେବେ ସଦସ୍ୟ, ଆଶାକର୍ମୀ ସିଏ ସଦସ୍ୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଦସ୍ୟ, NGO ବା SHGର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ଆଲୁମିନି ସଦସ୍ୟ ବା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଏହିସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ 4। ତତ୍ପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଗୁଡ଼ିପଦା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କମିଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର କେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବେ ଆପଣ। ପ୍ରଥମେ ତ ରହିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିବ, ସେ ମେମ୍ବର କନଭେନର ମେମ୍ବର, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ସବୁ ରହିବେ 3, 4, 5 ଏଇଭଳିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ସେଙ୍କ ପଦବୀ କ'ଣ ରହିବ ନା ସେମାନେ ହେଲେ ମେମ୍ବର ବା ସଦସ୍ୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଭଳିଆ କଲମ କରିକି ଆପଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିବେ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଏହିପରି ଭାବେ ଗଠନ କରନ୍ତୁ।